ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, мардуми ютуб. Созен хубен? Ирӯз 29 июни соли 2024 1000 рубл дар бонки Исқата 122 сомон. Ба канали Саудо ТВ хушомаден. Ирӯза навор астай. Opel Astra G астай, Opel Astra F астай, Nissan Maxima астай, BMW 3 астай, Opel Astra H астай, Toyota Corolla 1 дорем бародари азиз. Daewoo Nexi астай, Vaz 2107 астай, Lada Priora дорем дӯстон, Hyundai Avante ҳастай бари шумо. Тамошо кунед навора бо диққат. Барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед бачаҳо. Замин, мошин, хона, квартира, техника, аппарат чизе бошад дар WhatsApp имо роӣ кунед, рекламаш мекунем, фурӯшта мегзорем. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ наворда ҳатман лайкотонро бизанед, дар канали мо подписатсия кунед, ана ки навора сар мекунем бачаҳо. ассалому алайкум бародаро, ина се-чор халадине ки наомага бародаро тавхаро дурмадин лайк подписатсияро фуромӯш накунед. Шуруи нар ина мерем тамошо кунед халадине ки ҳабдаам ина тамошо кунед. ина друнош ина наовардемш 100% кор кеса ина да тагома мекиши да друнош медози. Бародарҷон тамошо кунед кадом да дар курай зам бизанед. ина таш кашкашакуш калонай ина бародарҷон зам бизанед. кашкашакуш гизалай ина тамошо кунед. ҷаш ай друн ов мерези ам қабоят чӣ дора ки ина ҷа пур мекунӣ компот мампота ов пуа пур мекунӣ ина ҷа меҷа қиш мереза. ина рафтем на ҳафтумаш бародарҷон ина ҳафтумаш ина тамошо кунед кадом да дар кура зам бизанед бародарҷон. сӯрошон на 182 28 58 58 ина наҳамаш бародарҷон тамошо кунед кадом да дар кура ина 16ҳам ин 16ҳамаш ина суна вақтем панҷум халадини панҷум ина бародарҷон 2 метра 180 ҳама ина унчастай зам бизанен даставка мебарем чамбе қиран дағара восе куло масоз фархор ина иҷадам дорем шерона ина 12 11 14 ина дорем халадини ко 100% дар ҳолати хубан ина дароз баъд сиракай ина пачка чӣ дорем 6 килогай 6 килогай ина иш консанери 12 ина консанер дорем консанери 18 куба даставка мебарем чамбе қиран дағара восе куло московский фархор ина 18 куба. боз мерем далша мебинем ҷабо дорем 24 куба дорем 9 куба дорем 7 куба дорем 12 куба. боз далша мебинем бародар кадом дар корай номероро дар рӯи экран мебинем шерои нар зам бизанем. наи бародарои ҷон наиш 24 кубай евро норд консанер 100% дар ҳолати хуб даставкаш қатӣ ҳамаи шаҳрҳо мебарем шанбе қиран дағара восе кулоб московский фархор наи 24 кубай ина растагия ай Москва маги растаги ҳоз мерем далша мебинем бо ина бародари ҷоно ина Samsung ина 9 куба я тайга 9 куба дорем турба мурба ҳам машқати пул мул фақат мезани кор мекуна 100% дар ҳолати хубай наиш 9 куба бародар фирмаш Samsung 9 куба ина бародари ҷон тамошо кунед 100% дар ҳолати наи ҳамаш бародари ҷоно 100% кор наиш бародари ҷон шерои нар иш 7 куба пианина инаиш на 100% 7 куба кадом дар курай дар шаҳри восея бародарҷон даставкаш қатӣ ҳама нояҳо мебарем воседа бародарҷон тамошо кунед иш 7 кубаше ҳамаш пул мул чиқади комплектация мезани фақат мечаспонӣ кор ин бародарҷон 7 куба ина энерго ина консани дар ҳолати хуба ина 187 28 58 58 WhatsApp имо зам бизанед 28 58 58 ина нивердина номуш дар танаша широнат нигоҳ кунед там 100% пул мул ҳамаш комплектация даставкаш қатия зам бизанед бародарҷон. дӯстон мегзарем ба якумин мошини фурӯши имрӯзамон. Opel Vectra B астай ки бечкаш мегена дути дар ноҳияи вахш соли баромад 1997 меган 33000 сомониш бигем бо савдо дорад. номеракод транзит Opel Vectra B 97 солиш. толка бензин, моторш 1.6 коробкаш механика, краска тоза, дискои соз задагӣ дӯстон. барои муроҷиат кардан рақамҳои дастии ахираш 9390 салонаш лата, краска тоза.
یا که واتساپ +7 926 تا میتونین زنگ بزنین از نومی کانالی سعودو تیوی زنگ بزنین. خلاص با یگان سوم ارزانتون میکنه انشالله. حجت ندارم میگه خدوای موتور کاروبکاش 100% باز معامله خوب میکنه بچه‌ها. میگذاریم با دی ماشینی فروشی. مرسدس بنز یک کلاس هسته که در شهر حصار 50,000 سوم نرخ سالی برآمد 1996 بچکو. اینا یک کلاس خرو تماشا کنین. سالن کجا درون نوشین توزه کراسکا مسئلهش هم توزه کی موتورش دو مکانیکا سالش 1996 بنزینی خالی. رقم‌های دستی 806 یا که واتساپ +7 995 زنگ بزنین. میگم ماشینچه به حد توزه 4 بالون نو دارد 4 تا الکترا پاکت با سعودای خوب میشوه. سعودو در نزد ماشین در شهر حصار بچکو معامله کنین. زنگات که چخ کنین. خلاص معقول باشه بگیرین. مسئله لایک را حتما بینین. زمین ماشین خونه چیزی باشه رویش کنین. اگر ویدیو قطعی روی کنین با بهترین میشود. خلاص نواری چوت که میکنیم فروشتا میگذاریم. میگذاریم با سه ماشینی فروشی. اوپل استریف هسته که در کوزفی سیدان مردمی سیدان خر میجاین 35,000 میگه. سالن لته سالی برآمد 1996 سال. خلاص ماشین تولد شد. موتورش 1.6 کاروبکاش مکانیکا سیدان بود دیگه گاز پلس بنزین. مسئله حجتش نداره بچه‌ها عزیز. خیلی خلاص معامله کنین چخ کنین. ده نوحیه وخشتای 35 تا میگه با سعودو میشوه. این همی ماشین انا همی سستهانی. معلومات پرشه رقمای واتساپ 931 ده زنگ بزنین. خلاص 35,000 نرخی بد نیست بچه‌ها عزیز. کراسکاش توزاکش سیدان نظر به خچبیکو کمتر قیمت تر کنده. خلاص کشیشون زورای. میگذاریم با 4 ماشینی فروشی. BMW 3 ترویکا هسته که نوحیه قبادیان ده بچه عزیز. انا همی BMW بچه‌های BMW خر لوبیتیلوش هم جاین لایک را زنین همی جاین گفته نایسین. 22,000 سومانی BMW 3 95 سال سالی تولدی ماشین بنزینی خالی موتور 1.8 کاروبکاش مکانیکا سعودو در نزد ماشین در نوحیه قبادیان. رقمای واتساپ +7 3 تا 9 میتونین زنگ بزنین. 4 بالون دیسکا نو داکمنت داره تا نویبره هسته. مسئله ماشین زدنی کامera داره. علیشی با خچبک و وکتر باشه میگه علیش میکنیم. این همی خیلی واریانت هسته دوستان. خیلی مسئله دارم میتونین زنگ زا مراجعه کنین. خیلی بنرخ 22,000 سومانی با سعودای خوب داره. و دوستان میگذاریم با 5 ماشینی فروشی. مرسدس بنز 3 کلاس هسته که سالی برآمد 1999 نوحیه عبدالرحمن جامی بنزین پلس گاز 80,000 سوم نرخ میگه 80 تاش میگم با سعودو میکنیم شه. موتورش 1.6 اتوماتیکا کراسکای سفید اتوماتیکا 80,000 بچه‌ها. بعدا رقمای واتساپ +7 994 یا کی +7 981 ده زنگ بزنین. معلوماتی ایلواگیش همین رقم‌ها ده زنگ زنین میشه. میگه علیش هم میشوم با خونه باشه علیش میکنیم. خلاص خونه تون قیمت تر باشد سوم میتین دوستان بالایی. خلاص دیگه همه خیلی وارن دارم فروختن به نرخش 80,000 سومانی. سراش نمیگه میفروشیم شه یا که علیش هم میکنیم. کراسکای سفید بالون زور ماشینچه توزه 3 کلاسی 99 سالش. میگذاریم با 6 ماشینی فروشی. بچه‌ها لایک چندم زدن حتما و حتما نویسین که من لایک چندم زدم. تویوتا کرولا 1 هسته که سالی برآمد 2008 کرولا 1 نوحیه جیهون 47,000 میگم با سعودو میشود. بنزینی خالی موتورش 1.3 کاروبکاش مکانیکا های سعودای خوبم میکنم دوستان. موتور 1.3 مکانیکا. رقمای دستی 3 تا 8 یا که واتساپ 933 ده زنگ بزنین مصلحت کردن میگیرین. تویوتا این نرخ نیست کمه. خلاص
савдо мешава. Бо ҳуҷҷатиш нав буд чӣ мега балоно 75%, краскаш нормальни, хадавоиш 70%. алиш ба сечка, сечкаи хуб боша алиш мекне меган, болош сум метам болои. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ваз 2107, лада 2107 бигем хатош намекунем. соли баромад 2002, советский тоза, душанбе да 17000 мега, муомилаи хуб дора. бензини холӣ, моторша бинед 05 механика, рақамои ахираш 9114 да метонен занг бизанен, чах када бигиренша. бачако агар бутонен ҳамин навора рӯй кунен, акотон дай, дударотон дай, апаву ховаро дай. просто так ба хотири мошино не. навори баъдина хонаҳо мешавад. савдо тв як рӯз навор мекуна хона, як рӯз навор мекуна мошин. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi аст ки соли баромад 1994, любителиёи Nexi мошина бинен чӣ хел фасонай. 18500 сомон нарх. ин нарх камай. бензин газ, моториш 1.6 коробкаш механика, рақамои дастӣ 1070 ахираш. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, краска тоза, салон латта. муомилаи хуб мекунанд. шаҳри бохтар, қурғани пешина, ноҳияи калхозобада мошин қарор дорад. срочна савдо мешава бо нархи 18500 сомонӣ. сум лозимай, бо савдои хуб мекунем мега. савдо дар аз ин мошин дар ноҳияи калхозобод. мардуми калхозобод тамошо кунед. мошинча маъқул боша, занг бизанед, рақамои 1070 бигиринша, срочна фурӯшай. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ имрӯзамон. Opel Ashka аст ки Astra-аш соли баромад 2003 сол. Astra-аш харам бисёр будай. шаҳри Душанбе 32000 сомон. чанд сум? 32000 сомонӣ. 75000 несе бачо, 32 таи бача, тамошо кунед. бензин плюс газ, моториш DVD автоматика. ина ҳами Ashka фурӯшӣ срочна 2003 сол. рақамои WhatsApp 1988 метонен занг бизанен, маслиҳат кунен, бигирен. мошин нахаду мега, камтар бо савдои хубам мешава. илтимос беҳуда занг назанен. камтар мошин кор дора. мошини вагон несте бачо. хулас занг бизаненда маслиҳат кунен. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ имрӯза. Opel Astra J аст ки краскаи сирх. соли баромад 1999 сол. шаҳри Душанбе 45000 сомонӣ нарх. хеле Astra-шои арзон, Astra-ҷиёи арзон, Corolla-ҳои арзон фақат Савдо ТВ навор мекуна. бовар накунен, навораи пешинарам тамошо кунен, лабои маркаша мемонад бачо азиз. бензин плюс газ, мотор 1.6 коробкаш механика, рақамои 501, 522, 233 ҳозир занг биза шеринар бигириш. ассалому алайкум мардами Астраҷихар. ба хотири шумо мега арзониш кардем 45000 сомонӣ бо савдои хуб мешава. ака шӯхӣ кардан ба хотири шумо нева, хулас сум дар кораи. ҳолати хуби техникида қарор дорад, балоно 70%. документ 5 моҳи дига дора. моториш кам тарак расходам дора мега. ин ҳами хел маълумот оиди Астраҷи. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Volkswagen Passat аст ки соли баромад 2004 сол. Volkswagen харам бисёр дай. шаҳри Душанбе 45000 сомонӣ нархаш. бензини газ, моториш 2.8 автоматай, 2.8 автоматай бачо азиз. рақамои WhatsApp 2211 занг бизанед. мотори сечка задагӣ мега, коробка 100%, хадавои 90%, аккумулятор, яъне ки аккумулятори аком нав мега, балонош мақсад созай, хадавои 90%.
ҳуҷҷати солунааш навай танировка то феврали 2025 ҳастай. мошин хари аниқ бошӣ, ина биё ай пеш бибин, боз муомила мекунем. мошин дар ҷои дур нестай, шаҳри Душанбедай. ина марамат гуфтиам марда ки пажалта занг зад. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Лада Приора ҳастай ки краскаи сафед. ана ҳамин мошин дар аблошка мондагӣ буд. солаш 2012. фикр накунед ки 2012 сомон. соли баромади мошина дар рӯи экран мондем ки 2012 сол. шаҳри Душанбе, Лада Приора, номерако транзит, краскаш сафед. ина ҳамин мошин срочно бояд чӣ шава, савдо карда шава. 47500 сомон нарх. бензини холӣ, танировкаш то 14.01.2025 ҳастай бачо. пака камтар вақт барои танировкаша ҳаст. Лада Приораи фурӯшӣ. моторш 1.6 механика. рақамҳои ахираш 22 занг бизаненда маъқул боша бигирен шава. мошинда камтар расход кардан, хулас барои гулят кардани худшон. ина бо худотон занг зад чахчах кунен. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ имрӯзамон. Hyundai Avante, соли баромад 2012 сол. шаҳри Турсунзода, Регарда қарор дорад. 95000 сомонӣ мордои нав. нигоҳ кунед чӣ хел тозаакай. бензини холӣ. масъалаи утилизатсия дора. ҳуҷҷат 1 сола. мотораш 1.6 автоматика ҳай. рақамҳои 3111 ахирашда занг бизанен, чахчах кунен бигиренша. ин ҳамиқа маълумот оиди ҳами Hyundai Avante соли 2012 сол. хулас маълумоти пурраи ин мошина, маълумоти пурраи ҳар як мошине ки дар аввал навориш кардем, зангавад ка ай соҳибошон бигирен. касоне ки бачаҳои азиз ҳамин навора то охир тамошо кард, нависен ки мо то охир нагзаронда тамошо кардем. лайкотона бизанен, лайк чанд қад зиёд шавад, наворо боло мепаранд иншоалло. خریدارو در مقصد پیدا میشود در روی اکرانشان. انشاءالله ماشین سودا میشود. برای رکلام حتما مراجعه کنین. شما زمین دارین، ماشین، خانه، کوارتیر چیزی باشد در واتساپ ایمو روی کنین در رقم 31 ما رکلام گزارش میکنیم، فروش هم میگذاریم. یه بار دیگه بچه‌ها عزیز همون لایکاتون رو بمونین. در تگ کامنتر نویسین که از کجا تا چند سومون شموده ماشین در کار. باقی در امان خدا باشین. نوارای ما را دلچی تماشا کم میگیرن. پگه خدا خواهد خانه ها را نوار میکنیم. خیر بچه ها.